তালি দেখি একটু সবাই দেখি একটু থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই তো আমার মিষ্টি মিষ্টি দিদি ভাইরা বোনেরা একটু হাতে তালি দিয়েছে, তো সত্যি খুব ভালো লাগছে। আর খুব সুন্দর এখানে গানের উপহার আমরা নিয়ে নিলাম, বলো বলো ভালোবাসা কারে বলে। তো प्यार इंसान को इंसान बना देते हैं, अच्छी योजना हो तो निर्माण बना देते हैं। कि प्यार इंसान को इंसान बना देते हैं, अच्छी योजना हो तो निर्माण बना देते हैं। इसलिए कहता हूँ प्यार को चाहो, प्यार की पूजा करो। इसलिए कहता हूँ प्यार को चाहो, प्यार की पूजा करो, क्योंकि प्यार पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, भगवान बना देते हैं। तो चलिए प्यार सभी का सदा सलामत रहे। बढ़ते आगे আর খানি সুন্দর গানের ডালি আমরা উপহার নিয়ে নেব মৌয়া দিদি ভাইয়ের কাছ থেকে। খুবই ভালো হয়েছে, লাইভ চলছে, খুবই ভালো হয়েছে।